Okay, what's up guys? For today's video tayo maglalaro. What the? Okay, parkour na lang tayo guys. Para Minecraft lang. Siyempre Minecraft nga eh. Kaya nga Minecraft abi. What the? Kala ko, narito ako dun ay. What the? Load ko. Ba't kasi baligtad? Yes. Oh? Yes sir. Yes sir. Alam ko na gagawin. Ay, ayan guys, oh. Oy, eh. Ano ka na rin nagawan? Hala, ang ganda. Ang pangit, oh. Ganda na, habol-habol ka. Ay! Ay! Ayan guys, oh. Edit tayo guys. Edit parkour. Ay, GG. Sana hindi niya pinapanood, guys. Kawawa na naman ako na ito. Nagchat na siya sa akin. Tapos mamaya, baka hindi niya napansin eh. Ay, ayan guys. Okay, parkour. Ay, ayan guys, oh. Parkour. Laba parkour, laba parkour ko. Laba. Hindi ko na itutukoy. Laba parkour, laba. Sabi ko wag ka maingay, di ba? Umalis ka nga, papansin mo. Hindi. Ay, ayan guys. Yes sir, may papansin nag-join. Yes sir. Ay, si Yuna. Asan na si Dawpro? Walang naghintay sa akin. Malayo si Dawpro, hintayin ko nga. Ang duyan, nagpalit si Layton ng character ay. Ayan na po si Yuna. Hindi niya alam gagawin. Okay, ayan si Yuna guys. Tada! Yes sir. Minecraft village. Yes. May villager. Yun, dito na siya nag-spawn. OMG. Uy, kuya, di ba nandito ka, Terino? May flag guys. Ay, tada na. Nandiyan na si Yunangs. Uy! Code. Wala nga yun. Gusto ko din ng kwan eh. Gusto ko din diamond. Yes sir. As you can see guys, I'm no shit anymore. I don't cheat anymore. Yes, sir. Nagmo-mod lang po kami. sa world narrator. Yes, sir. Okay, nahulog na naman po si Idol.
Okay, so, habang nagpa-parkour tayo guys, gusto ko lang po isabi na thank you po sa 52 subscribers. Yes, sir. Ito guys. Hindi na natin hintayin yan. See you na. Tara na guys. Yes, sir. 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 Okay. Okay, ito yung sinasabi ko. Diamond. Okay, diamond. Guys. Guys, nahirapan ako guys. What? Da. Okay. This is art! Oy, village. Okay. Ay! Dun ka nga. Guys, ikaw, umalis ka na po. Kinaganyan. Ayan guys, technique. Alam na natin yung sagot dyan guys. Ay, dito tayo. What the? Bedrock, yes sir. Yes sir. Yes sir. Oy, diamond. Daming diamond guys. Dami. May fake. Oy guys, napindot ko sa dito. Dito ako nahirapan. Okay, dito na. Pang one block try. Gulo-gulo mo. Oh. Igo, mas matapang ka sa akin eh. What the left? What the blood? Kaya, ayan guys, ayan. Ay, may friend na tayo dito guys. Okay, hintayin din natin yan. Hintayin natin yan. Okay. Shout out kay KGH840. Okay. Oy, diamond. Nagdidis. Nagdi-disappear. Yes, sir. Nag-i-skip po ba? Ay, pucha. Mahirapan ka. Bakit may late? Ba't kasi nag-join ka pa? Ayun ang tanong. Ba't kasi nag-join ka pa? Hindi mo naman kaya. Hindi ka naman parkourist. Sakto ang pagtingin lang ay. Diyan na yan. Guys, dahil parkourist. Dahil parkourist tayo guys, dito tayo dadaan. Ay, yes. 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 Yes, sir. Yes. 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 Yeah. 1, 2. Yes. Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes, sir. Uy. Gulong-gulong. Sarap na yung pasi. Okay. 1 heart na lang tayo, guys. 1 heart. Only 1 heart. Okay, go. Okay. Pag namatay po tayo ng 2 pang beses, alam nyo na po hindi natin ginagawa niya. Oy. Oy. Papalog na ako dito. Oy, so tatalon lang pala ako. Kaya wag na mag-heart. Hehe. Give it. Yeah. Oh, yun. First badak. At least kaya na po natin yung second. Okay, second. Third. Okay, one heart. I promise. Second. Third. Fourth. Yes, sir! Alam ko po hindi nakakamatay yung obsidian, pero baka patayin tayo kaya hindi ko tinata. Kada round na hindi tayo maka-alis, guys. Mag-heart po tayo ng gawin. So, what the Sigma? What in the Sigma heavens? The what? At kasi pakwan. Yes, sir. Dito nga, bobo naman kasi. Ano? Ano daw? Sige na. Motor po, laro ba yun? Pang inalaro daw yun ay motor. May lalang ganan. Oh, alam. Wala. Nakakuan pala, kakabang. No! I hate this game. I actually hate this game. I hate this. I hate. The. No, what the? Please stop. Stop for once, bro. Why
Why do we even have... Ay. I'm not that parkouristics. Yun lang po guys. Sana po nag-enjoy kayo sa ating video. Hindi po tayo makapag-move on kay Crush. Hindi, joke lang. Hindi ko Crush to. Yun lang po. Sana po nag-enjoy kayo sa video. Pero huwag niyo po kalimutan mag-leave ng like and subscribe. Bye-bye!